امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا جیڑا بھی پہلو بیان کیتا ونجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے۔ میں ہن اس اج دی حاضری دے حوالے نال تساں آباب دے سامنے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام دا ایک موتی پیش کرنا چاہنا ہوں۔ ہن میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی لون لگا تے دوستاں محبت نال آکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ دوستاں دے سامنے بیان کرنا پیغام محمد، مزہ نہیں آیا، پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو انداز کے ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ اے میرے سامنے سورت دنا سورت یونس دے 11واں پارہ تے آیت کریمہ نمبر 104 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا، اللہ نے فرمایا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نو اعلان کر کے آکھ دیو، اے لوگوں اگر تانوں میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر شک ہے، آؤ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندا پیاں اپنے شک کو دور کرو۔ فَلَا تَعْبُدُوا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہستیاں دی عبادت نہ کریں دا، جنہ ہستیاں دی تساں عبادت کریں دے پیو۔ اے بھی اللہ دے قرآن دے وچوں بھی کھائی ونجا کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف دے دشمن کیڑیاں ہستیاں دی عبادت کر رہے ہیں۔ اے میرے سامنے 27 پارہ تے سورت دنا سورت نجم کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا۔ اللہ فرمائے نا فرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، آیت کریمہ نمبر 16 دے 17 سورت دنا سورت النجم دے میرے سامنے 27واں پارہ کھلویا۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف دے دشمنان دے اللہ نے 3 بڑے بڑے دربار ذکر کیتے ہیں نا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک دا دربار بابلان دا، تے نمبر 2 عزا فقیرنی دا دربار، تے نمبر 3 بابے منات دا دربار۔ خیال کرنا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفوں دے دشمنوں دے دا 3 دربار ہنا، لیکن پاکستان دے اندر کتنے دربار ہیں نا؟ محبت نال جواب دیو، کتنے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما کے آکھن لگے، اے مکے والوں، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی دی عبادت نہ کریں دا، ان ہستیاں دی عبادت نہ کریں دا جنہ دی عبادت تساں کر رہے ہو۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی عبادت کریں نا، یتوفاکم، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ دی عبادت کریں نا
جیڑا ساریاں نو موت دیون تے قادر ہے تے خود ہمیشہ زندہ رہن والا ہے۔ محبت نال ایمان دے جذبے نال ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ اے میرے سامنے 18واں سپارہ کھلایا تے سورت دا نام سورت الفرقان۔ اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا۔ اے میرے سامنے سورت دا نام سورت الفرقان تے 19واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ آیت کریمہ نمبر 58۔ اللہ نے فرمایا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو سارا کوس زندہ ذات تے جس سے کدائیں بھی فنا نہیں آمنی۔ عمر جتنی بھی لمبی ہو ونجے، عمر جتنی بھی زیادہ تھی ونجے، آخر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مکان وچ اللہ دی مرضی دے نال حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے انسانی شکل وچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھا میرے بیڑے وچ پرایا تے اوپر بندہ آیا کھلوتا۔ یہ بھی حدیث پاک سنا چونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دی خوشبو ہزاراں سالاں دے فاصلے تو آندی پیو سی، لیکن دو بد نصیب بندے ایسے ہیں جنہاں نوں ہزاراں سالاں دے فاصلے تو بھی جنت دی خوشبو سننا نصیب نہیں تھی بڑی۔ صحابہ اکرام حیران، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا البخیل، جڑا اللہ دے راستے دے خرچ نہیں کریندا، ہاتھ نو گھٹی رکھیندا، اللہ دے راستے دے اوتے جنہی روپیہ نے سلایا۔ تے نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدیوس۔ صحابہ کرام عرض کرن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بخیل تا سانو پتہ چل گیا، دیوس کونے؟ آپ نے فرمایا دیوس او بندہ وے جنہوں اپنی غیرت تے عزت دا خیال نہیں ہے۔ میرے گھر دے اندر کون آنا پیا؟ میری دھی بہن کہنے نال گلاں کریں دی پئیے، کنے بہن دی پئیے دے کیڑے پاسوں آندی پئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دی خوشبو 1000 سال دے فاصلے تو آندی پئیو سی۔ بے غیرت تے بخیل بندے نو سمنی بھی نصیب نہیں تھی بڑی۔ ساری دنیا دے غیرت مند بندے اکٹھے کیتے ونجن، اللہ دی قسمیں اللہ دے نبی دی غیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا میرے ویڑے وچ، میرے مکان وچ میری اجازت تو بغیر پرایا بندہ کیویں آیا کھلوتا ہے؟ ایک کو بند نہیں ہو سکتی دی؟ آواز موٹا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے کولو پوچھا بھی نہیں کیویں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اس کا آنا باہر نکل آیا، کیونکہ 40 جنتی جواناں دی طاقت اللہ دے ایک پیغمبر چوندی ہے تے دنیا دے 400 مرداں دی طاقت ایک جنتی جوان دے اندر ہوندی ہے۔ دنیا دے 4000 بندے اکٹھے کیتے ونجن، اتنی طاقت اللہ دے ایک نبی دے اندر ہوندی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اسرائیل دا آنا باہر نکل آیا۔ اللہ دے سامنے آنا چاہ کے حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر تھی ہے نا، اللہ اپنی مرضی نال دنم گیا، تینے پیغمبر نے میں نو تھپڑ مارا، میرا آنا باہر نکل آیا۔ اللہ کریم نے ارادہ کیتا حضرت اسرائیل دا آنا ٹھیک تھی گیا۔ وقت بنجو دوبارہ خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بتایا کھلوتا آکے حضرت مارو نہیں، میں اپنی مرضی دا اللہ آیا، میں تائی دلیل ہاں۔ آکے خیر ہوئے کے پیغام ہے، آکے اللہ کریم پیغام دے دا پیانے
کہ تو سائیں کسی دان جتے ہاتھ جا پھیرو جتنے بال توڑے ہاتھ دے تلے آ گئے توڑی تلی دے تلے آ گئے اتنی اللہ کریم توڑی زرکی دے اندر برکت پا چھوڑنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماون لگے بات آخے اس تو بات موت ہے تگر جڑی دوست کو سنامنی آئی زندگی جتنی بھی لمبی تھی بنجے آخر موت ہے سرکی نے شاعر نے آکھا نہ کوئی ریا نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی کے رنگ تے جاری راتی سونے غفلت دے وچ ایویں کر دے ظلم ازاری اجن جیت پروانہ مج پوسی تے تھی سیا ترد تیاری غلام حیدر لٹے نوے جہانی جدی چھکڑ گئی ہے ماری اے میرے سامنے 6واں سپارہ تے سورت دنا سورت النساء اللہ تیرے سمجھامن دے الناس تو قربان ونجا 6واں سپارہ سورت دنا سورت النساء اللہ فرمائے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ آیت نمبر 158 سورت دنا سورت النساء میرے سامنے 6واں پارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان وچ یہودیاں نے مکان دا گھیرا جگیدا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے گل آ گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قرآن دے بہت بڑے مفسرین تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافہ دے جڑے کوئی خاص مشورے ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ مہنیان کئی صحابہ نے آکھا یار خاص مشورے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مہنے نہ بالند گڑا کم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل گیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ میٹنگ جب بلائی صحابہ اکرام دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدانے تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موجودگی وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے اے صحابہ اکرام اے دم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسو اے سورت دنا سورت النصر اللہ فرمانے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اس صورت وچ اللہ نے کیڑا مسئلہ بیان کیتا سارے صحابہ اکرام باری باری فرمانے گئے اللہ نے فرمایا تو فتح مل گئی ہے سارے دے سارے صحابہ اکرام استغفار کرو اللہ نو کثرت نال یاد کرو تے جس ویلے باری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئیے آپ فرماون لگے اس دے اندر اللہ نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا ذکر کیتا ہے صحابہ حیران ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے یہودیاں نے تیتانوس نامی بندے نو دیوار پھلاؤں کے مکان دے اندر داخل کی جائے پتہ کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان دے اندر کے کرنے پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے اللہ نے جس ویلے وہ بندہ اندر داخل دیا اللہ نے اس دی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مشابہ بنا جوڑی ہے تلو وجود اپنا اتوس چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مشابہ
جس ویلے بہت ساری دیر تھی گئی ہے، یہودی حیران، ساڈا بندہ واپس نہیں آیا، کوئی پیغام نے سو دیتا۔ یہودی بھی پچھلی پاسے والی دیوار پھلان کے اندر داخل تھی گئے، ایک بندہ اندر موجود آئی، اس بندے نو یہودیاں نے پیراں دے تلے لٹار جوڑا، پیراں دے اندر لٹاون تو بعد سولی تے جڑا جوڑا تے یہودی ہن پریشان تھی گئے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ساڈا بندہ کدے گیا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے ساڈا بندہ وے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدے گئے؟ اللہ فرمانے وما قتلوه وما صلبوه، انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل بھی نہیں کیتا، انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے بھی نہیں جلایا۔ اللہ فرمانے والا کن شبہ علیہما، انہاں واسطے شبیہ سڑ دیتی ہے، وما قتلوه، یقینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل نہیں کر سکے، بلکہ پر رفع اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمان تے اٹھا کیتا ہے۔ ہن اگوں جڑی گل سمجھاونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَتَزَوَّجُوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تو پہلے پہلے زمین دے آسن، آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرے سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد ہونی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن و سن میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نال۔ زندگی جتنی بھی لمبی تھی بنجے آخر موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ دی عبادت کرے نا جڑا اللہ ہمیشہ زندہ رہن والا ہے۔ عبادت دیاں ترے قسماں، زبانی عبادت اللہ کریم واسطے، میرا خیال ہے اس تو علاوہ ہی ٹھیک رہا سی۔ ٹھیک ہے مجمع احترام چلسی۔ حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمان صاحب زندہ باد، امیر نوجوانان توحید و سنت پنجاب۔ میرے سامنے سورت دا نام سورت الانبیاء کھلی ہوئی ہے، 17واں سے 12۔ اللہ تیرے سمجھامن دے انداز سو قربان ونیا۔ اللہ فرمائے قالو حرقوا وانصروا اہلیتکم ان کنتم فاعلین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کپڑے بھی لہا لین تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ظالمہ نے من جنید پگھوڑے دے اندر چا بٹھایا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آگ بلدی پئیے، ظالمہ نے اتنی آگ بڑکائیے کئی مہینیاں تک آگ نو جلایا گیا۔ آخری گلن صرف 5-7 منٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے لباس تے من جدید پہوڑے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یقصا بیوم القیامت ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت دے میدان دے اندر سب تو پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام پوایا بینا، کیونکہ اللہ دے راستے وچ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لہایا گیا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بگوڑے وچ تے زبان تے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے الفاظ
مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفاسیر کے اندر نقل کی دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اللہ آسمانہ دے تو کلا ہے تے زمین تے تیری توحید مننا والا ابراہیم علیہ السلام کلا ہے۔ اللہ اگر تو میری امداد نہ کی تھی تو میری امداد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال گل نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے مشکل آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز اللہ کریم نو ماری ہے۔ تو میرا آخر جو نا دوستوں، پیر پیغمبر تینے منگتے، پیر پیغمبر تینے منگتے، اللہ پیر پیغمبر تینے منگتے تے چند سورج بھکیاری، ربا جینو چاویں ادھی دے وے جینو چاویں پوری، آپ انہاں دے دیوے بالانا تے ہتھاں نال بہاری، تے وت انہاں تو پتر منگ دے مت جناں دی ماری، انہاں کولوں بن نہیں سکدی مکھی ہک بیچاری، صاف قرآن اعلان کیتئی پر بدم قرآن تو وساری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری گل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نال گل نہیں کی دی، اللہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال گل نہیں کی دی، اللہ نے ڈائریکٹ اگ نال گلاں کرنیاں شروع کر دیاں نا۔ اللہ فرمانے نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اگ آکھے جی رب اج طاقت تے صداقت دا مقابلہ یا، ایک پاسو نمرود دی طاقت ہے، دوسرے پاسے کلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صداقت ہے۔ اللہ میرے واسطے کے حکم ہے، اللہ نے فرمایا اتنی ٹھنڈی تھی وجہ جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزاج دے مطابق ہوئے۔ تو گل جڑی سامنے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ دی عبادت کرے نا جڑا ہمیشہ زندہ رہن والا ہے۔ تے عبادت دی ترے قسماں، پہلی زبانی عبادت بھی اللہ واسطے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔